Attorney, pwede ba dili na ko bayaran ng interest sa utang na 20% kung wala mi kasunduan? Kaning mga interest rate no nga impose sa utang, kinahanglan na agad ni siya written agreement kay ngano naa sa atohang balaod, particularly Article 1956 of the Civil Code, which provides that no interest shall be due unless it is expressly stipulated in writing. So kinahanglan na ay written agreement. So unsa may epekto if naay imposition of interest bisag walay written agreement? That imposition of interest rate is actually void or invalid. So dili ka kapaningil sa katong nangutang nimo kung wala mo written agreement nga maningil pud kag interest on top of the principal amount. So if in case ikaw pud ang nangutang unya ni bayad kag interest bisag wala mo written agreement, mo apply ang principle of solutio in debiti or unjust enrichment under Article 1960. So kung nibayad kang interest bisag wala mo written agreement, pwede ka mag-demand sa creditor nga iuli tong gibayad nimo nga interest pursuant to Article 1960 of the Civil Code. So what if, attorney, na may agreement nga mubayad kong interest pero as to how much ang interest wala may nagsabot ana unsa may matabo. So kana siya lahi na pud siya nga situation. Kay kana bisag wala mo interest rate nga gisabutan but nag-agree mo nga pabayron kag interest, that means pabayron gyapon kag interest. Pero pila man ang pangutana, pila man ang interest nga impose. Sa ato ang balaod, particularly Article 2209 in relation to the Bangko Sentral Circular number 799 series of 2013, ang impose ana is ang legal interest rate nga 6% per annum. Again, per annum, per year, dili per month, dili per week, but per year. So on top sa imong giutang, ang principal amount pwede ka charge dyan 6% interest per annum. Okay? So I hope that's clear, and that's it for Let's Talk Legal with Attorney Zai.